हेलो फ्रेंड्स जय जगन्नाथ केमती अच्छा मु विश्व स्वागत करुच्ची मोर यूट्यूब चैनल डिफेन्स ओडिया को जदि कभी आपण मैंने आम चैनल को नुआ आसी आम चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिंतु ओके। तो फ्रेंड्स आज मुझे सहित डिस्कसन करने को आसी गोटे ओडिया ग्रामर गोटे चैप्टर जोटा कि है संक्षेपण ओके। आपण मैंने स्क्रीन में देखिपे संक्षेपण कहुच्छी एकपदीकरण। अच्छा फ्रेंड्स मत कहतु कि एकपदीकरण कौन आपण बेसिक मतरे आपड़ भावतु तो एकपदीकरण कौन आपण मन भावतु कि एकपदीकरण कौन होता है ओके। तो चलतु पढ़ा एकपदीकरण एकपदीकरण कौन ना भाव बा अर्थर परिवर्तन न करी विभिन्न उपाय रे वाक्य को संक्षिप्त करा जाय थाए ओके। आई थिंक तुम मैंने बुझीपरथब कि से कौन कही से कौन भाव बा अर्थर परिवर्तन नकरी विभिन्न उपाय आमे कौन सी भाव बा कौन सी अर्थर परिवर्तन करि न थाउ एहाको माने आमे परिवर्तन नकरी विभिन्न उपाय आमे कौन करूँ ना वाक्य को आमे संक्षिप्त करूँ ओके। तापर कहला संक्षिप्त करबा पई संधि समास ओके उपसर्ग कुदंत सनंद नामधातु तद्धित विधिर उपयोग करने को पड़ी थाए। से कहला कि आमे जिते बेले वाक्य को संक्षिप्त करूँ ओके तो हमको उपसर्ग कुदंत सनंद नामधातु और तद्धित विधिर उपयोग करने को पड़ी थाए। ओबियसली आमे जिते बेले कौन वाक्य को संक्षिप्त भाव में लिखा चाहिए ओके आमको यही सब जिनसर आवश्यकता होता है ओके। एभली संक्षिप्त करिवार नाम ना एभली संक्षिप्त करने को सी सेठी कहिछि कि सेटा होछि संक्षेपण बा एकपदीकरण। एहाको आमे कौन कहबा ना एको आमे कहबा संक्षेपण बा एकपदीकरण ओके। चलतु नेक्स्ट जीवा से कहला संधि द्वारा संक्षेपण। चलतु देखिबा आमे संधि द्वारा आमे केमिति संक्षेपण बा एकपदीकरण करूछे ओके। एटा आपण माने देखि परथिबे से कहला मोर आदेश अनुसार तुम्हें कार्य कर। एटा होछि गोटे सेंटेंस टे ओके एटा होछि गोटे वाक्य कि मोर आदेश अनुसार तुम्हें कार्य कर। से आसुन देखिबा से संधि द्वारा केमि से एकपदीकरण करिछि से कहिछि मोर आदेश अनुसार ओके। एटा आपण माने देखि परथिबे सेठी कहिछि कि मोर आदेश अनुसार ओके मोर आदेश अनुसार। तो ये कौन है आप देखु से आदेश आदेश प्लस अनुसार आदेश अनुसार ओके। तो आपण मैंने देखिपे से कहला आदेश प्लस अनुसार तुम्हें कार्य कर। नेक्स्ट देखा धनी लोके बहु आडंबर चलती ओके धनी लोके बहु आडंबर चलती मतलब एटा को से एकपदीकरण कर देछि ओके। तो एटा कौन ना एटा होछि संधि बहु प्लस आडंबर मिसिकी कौन होछि ना बहु आडंबर ओके। मु कर्तव्यर अनुसार ए कार्य करुछि ओके मु कर्तव्य अनुसार। तो सेठी से कौन कहला तो ये से कहूछि कि से माने कर्तव्य अनुसार को संधि कले ये कौन होछि ना कर्तव्य अनुसार को संधि कले ये होछि कर्तव्य प्लस अनुसार माने मो कर्तव्य जेते कि मु सेही अनुसार कार्य करूछि ओके। तो फ्रेंड्स से परि से एठी आपण मानको केतेटा एग्जांपल देछि तो एठी आपण माने देखंतु तो सेठी कोन कोन आपन एग्जांपल देछि से कहछि इति प्लस आदि ओके। एटा आपण देछि इति प्लस आदि को हमें संक्षेप रे कोन लिखि परिबा इत्यादि एटा होछि गोटे संधि ओके। सदा प्लस आनंद जोटा कि सदानंद सत् प्लस इच्छा सदिच्छा बहु प्लस आगमन बद्धागमन मन प्लस अभिष्ट मनोभीष्ट ओके। ये आप देखी पार्थे कलर चेंज करदे तापर आद्य प्लस अवधि जोटा कि हम अत्यावधि विद्या प्लस आरंभ विद्यारंभ ओके नदी प्लस अंबु नद्यंबु ओके। ये आप देखी पार्थे। तो फ्रेंड्स से 2 नंबर रे आपन कहला कि माने ये समास द्वारा ओके माने से कहला कि आपको समास द्वारा आपण माने केमिति संक्षेपण करें बा एकपदीकरण करें। ये से आपको एग्जांपल देछि कि भिक्षार अभाव समय साधारण लोक बहु कष्ट पाती ओके भिक्षार अभाव ओके। ये आप देखिले ये हूँ भिक्षार अभाव माने भिक्षार अभाव को आम संक्षेप कौन कहीपर कि भिक्षार अभाव को आम संक्षेप कहवा कि दुर्भिक्षरे साधारण लोके बहुत कष्ट पाती ओके। तापरे गोटे एग्जांपल देला ओके तापर एग्जांपल देछि स्त्री सहित ओके स्त्री सहित कर्म कार्य करबा उचित ओके माने स्त्री सहित यह को एकपदीकरण करिछि तो सस्त्रीक ओके सस्त्रीक कर्म कार्य करबा उचित। तापर गोटे एग्जांपल देला कान रे कहूथिबा लोक को विश्वास कर नाही मतलब कान कुआ लोक को विश्वास कर नाही ओके। एटी कोन कला ना जो कान रे कहूथिबा लोक ओके
ଏଇଟାକୁ ସେ କ'ଣ କଲା ନା ଏକପଦୀକରଣ କଲା। ଏଇଟାକୁ ଏକପଦୀକରଣ କଲେ କ'ଣ ହେବ ନା କାନ କୁହା। ଓକେ, ଦେନ୍ ଯିବା ନେକ୍ସଟ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସିଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରା ଡିଟେଲ୍ସରେ କହିଦେଲା। ସେ ଯୋଉରା ଉପରେ ଯୋଉରା ଏକପଦୀକରଣ କରିଥିଲା ସେଗୁଡ଼ାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରା ଡିଟେଲ୍ସରେ ସେ ଏଠି ଜଣେଇଦେଲା କି ଭିକ୍ଷାର ଅଭାବ ହେବ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ, ସ୍ତ୍ରୀ ସହିତ ସସ୍ତ୍ରୀକ, କାନରେ କହେ ଯେ କାନ କୁହା। ଓକେ, ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ନେକ୍ସଟ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ସେହିପରି ସେ ଏଠି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଏକପଦୀକରଣ ଦେଇଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଡେରି ନକରି ଏହାକୁ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିଦେବା। ଓକେ, ତ ଫାଷ୍ଟ କ'ଣ ଦେଲା ନା ମରଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତ ସେଠି ସେ କ'ଣ କହିଛି ନା ମରଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଓକେ, ଯାହାକୁ ଆମେ ଏକପଦୀକରଣରେ କହିବା ଆମରଣ। ଓକେ, ଯେଉଁଟାକି ମରଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଇଟା ହେଉଛି ଆମରଣ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାପରେ କହିଲା କୂଳର ସମୀପ। ଓକେ, ଯେଉଁଟାକି କୂଳର ସମୀପ ସେଇଟା ହେଉଛି ଉପକୂଳ। କୂଳର ସମୀପ ଯିଏ ତାକୁ କୁହାଯିବ ଉପକୂଳ। ନାହିଁ ଧନ ଯାହାର, ଯାହା ପାଖରେ ଧନ ନାହିଁ ସିଏ ହେଉଛି ନିର୍ଧନ। ଓକେ, ତାପରେ କହିଲା ଯେଉଁ ନାରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଦେଖି ନାହିଁ ସିଏ ହେଉଛି ଅସୂର୍ଯ୍ୟମ୍ ପଶା। ଓକେ, ଦେନ୍ କହିଲା ଚିତ୍ର ଉତ୍ପଳ ଅଛି ଜହିଁରେ ତା ନାଁ ହେବ ଚିତ୍ରୋତ୍ପଳ। ଓକେ, ତାକୁ ଆମେ ଯଦିକା ଏକପଦୀକରଣରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା ସେଇଟା ହେବ ଚିତ୍ରୋତ୍ପଳ। ଓକେ, ତାପରେ କହିଲା ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଲାଭ କରିଅଛନ୍ତି ଯେ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଲବ୍ଧ ପ୍ରତିଷ୍ଠ। ଓକେ, ଯିଏ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଲାଭ କରିଅଛନ୍ତି ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଲବ୍ଧ ପ୍ରତିଷ୍ଠ। ତାପରେ କହିଲା ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକର ସମାହାର ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ତ୍ରିଲୋକୀ। ଓକେ, ଦେନ୍ ଯିବା ନେକ୍ସଟ। ତ ତାପରେ ସେ କ'ଣ କହୁଛି ବିଧିକୁ ଆକ୍ରମକ ସେ କହୁଛି ବିଧିକୁ ଅତିକ୍ରମ ନ କରି ଯେଉଁଟାକି ହେବ ଯଥାବିଧି। ଓକେ, ଶୋଭନ ହୃଦୟ ଯାହାର। ଓକେ, ଦେନ୍ କହିଲା ଶୋଭନ ହୃଦୟ ଯାହାର ସିଏ ହେଉଛି ସୁହୃଦ, ଜହିଁରେ କର ଦେବାକୁ ହୁଏ ନାହିଁ ସିଏ ହେଉଛି ନିଷ୍କର, ଜାତ ହୋଇନାହିଁ ଶତ୍ରୁ ଯାହାର ସିଏ ହେଉଛି ଆଜଶତ୍ରୁ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଯେଉଁମାନେ ବି ଏସ୍ଏଚ୍ଜିର ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଉଥିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଏହିପରି କେତେଟା କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଥିବ, ମାନେ ସେମାନେ ହିନ୍ଦୀରେ କୁହନ୍ତି, ଏଇଟା ବାକି ଓଡ଼ିଆରେ ଆଉ। ଓକେ, ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ତ ନେକ୍ସଟ ସେ କ'ଣ କହୁଛି ଜାତ ହୋଇନାହିଁ ଶତ୍ରୁ ଯାହାର ସିଏ ହେଉଛି ଆଜଶତ୍ରୁ। ଓକେ, ଜାତ ହୋଇନାହିଁ ସ୍ମୃଶୁ ଯାହାର ଆଜଶ୍ମଶ୍ରୁ। ଓକେ, ତାପରେ କହିଲା ଦୀର୍ଘ ସ୍ରୋତ ଯାହାର ସିଏ ହେଉଛି ଦୀର୍ଘସୂତ୍ରୀ ବା ଦୀର୍ଘସୂତ୍ର। ତା ମାନେ କ'ଣ, ତା ମାନେ ହେଉଛି ଯେ ଡେରିରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ। ଓକେ, ଦେନ୍ ଯିବା ନେକ୍ସଟ। ତ ନେକ୍ସଟ କ'ଣ କହିଲା ଟିକେ ତଳକୁ ସ୍କ୍ରଲ୍ କରିବା। ତ ସେ ନେକ୍ସଟ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କହିଲା ନା ଆପଣା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବା ଶୀଳ ଯାହାର ସିଏ ହେଉଛି ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ। ଓକେ, ମାନେ ଆମେ ତାକୁ କହିବା ଯେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ କି ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ତାକୁ ଆମେ କହିବା ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ। ଓକେ, ତାହେଲେ କହିଲା ପାଦଠାରୁ ମସ୍ତକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟେ। ଓକେ, ଯେଉଁଟା କହିଲା ପାଦଠାରୁ ମସ୍ତକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଇଟା ହେଉଛି ଆପଦ ମସ୍ତକ। ଓକେ, ତାପରେ କହିଲା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସ୍ଥିର କରିବାରେ ଯେ ବିମୂଢ଼। ତାପରେ କହିଲା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସ୍ଥିର କରିବାରେ ଯେ ବିମୂଢ଼ ସିଏ ହେଉଛି କିଂକର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବିମୂଢ଼, ସିଏ ହେଉଛି କିଂକର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବିମୂଢ଼। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ଯିବା ନାହିଁ ଜନ୍ମ ଯାହାର ସିଏ ହେଉଛି ଅଜନ୍ମା, ଜହିଁରେ କର ଦେବାକୁ ହୁଏ ନାହିଁ। ଓକେ, ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ କ'ଣ କହିଲା ଜହିଁରେ କର ଦେବାକୁ ହୁଏ ନାହିଁ ସିଏ ହେଉଛି ନିଷ୍କର, ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀର ପ୍ରସବ କାଳ ଆସନ୍ନ ସିଏ ହେଉଛି ଆସନ ପ୍ରସବା। ଓକେ, ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କହିଲା ନାହିଁ ଅନ୍ୟ ଉପାୟ ଯାହାର ସିଏ ହେଉଛି ଅନନ୍ୟପାୟ। ଓକେ, ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ ମୃତ ହୋଇଅଛି ଦ୍ୱାରା ଯାହାର ସିଏ ହେଉଛି ମୃତାଦାର। ଓକେ, ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ ଯିବା। ତ ସେ ନେକ୍ସଟ କ'ଣ କହିଛି ଯେ ରାଜା ସେ ଋଷି ସିଏ ହେଉଛି ରାଜଶ୍ରୀ। ଓକେ, ଯେ ରାଜା ସେ ଋଷି ସିଏ ହେଲା ରାଜଶ୍ରୀ, ଗଦାକୁ ଧାରଣ କରିଅଛି ଯେ। ଓକେ, ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ କହୁଛି ଯିଏ ଗଦାକୁ ଧାରଣ କରିଅଛି ସେ ହେଲା ଗଦାଧର। ଓକେ, ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ କହୁଛି ଯୁବତୀ ଜାୟା ଯାହାର ଯୁବଜାନୀ। ଓକେ, ଦେନ୍ କହିଲା ସହସ୍ର ଅକ୍ଷୀ ଯାହାର ସହସ୍ରାକ୍ଷ। ଓକେ, କୁର୍ଷିତ ଆଚାର କଦାଚାର। ଓକେ, ସରସୀ ଜନ୍ମେ ଯେ ସରସିଜ। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଶ୍ରୀ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପନ୍ନ। ଓକେ, ତ ତାପରେ ସେ କ'ଣ କହିଲା ଶ୍ରୀ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପନ୍ନ ସିଏ ହେଲା ଶ୍ରୀ ସମ୍ପନ୍ନ। ଶ୍ରୀ ମାନେ କ'ଣ ନା ଶ୍ରୀ ମାନେ ହେଲା ଧନ। ଓକେ, ଯାହା ପାଖରେ ବହୁତ ଧନ ଅଛି ମାନେ ଯିଏ ଶ୍ରୀ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପନ୍ନ। ଓକେ, ସିଏ ହେଲା ଶ୍ରୀ ସମ୍ପନ୍ନ। ଓକେ, ଦେନ୍ ଯିବା ନେକ୍ସଟ।
गधीर दूध ओके जोटा कि गधीर दूध सेटा हूँ गध दूध ओके देन कहला जोगरे आसीन जोगासीन ओके देन कहला पाप को आचरण करे जे सी पापचारी अज्ञान रूपक अंधकार अज्ञान अंधकार विगत पत्नी जार विपपत्नी ओके विगत पत्नी जार विपपत्नी शत अर्धर समाहार शताब्दी ओके मूर्तिर सदृश प्रतिमूर्ति ओके बंदोबस्तर अभाव बे बंदोबस्त ओके बंदोबस्तर अभाव रही है सेटा हूँ बे बंदोबस्त ओके आम संक्षेप में कहवा बे बंदोबस्त ओके तो फ्रेंड्स आपण मानक जदि केबे आम चैनल भल लगुच चैनल को लाइक करूँ शेयर करूँ एमती नुआ नुआ वीडियो देखा ओके।